na etwa se yenso so ye de ma na ye nyina ye de boaboa ye ho na ye cheche ye ho se de be ya ye betimi adue mu die mu na yakoye nim enti enye se minim sna obi ana obi nim sne me na mum ye nyina ye boaboa ye ho enti Awurade asem awiabiri ode ama me se me ne mum achei odofo me so ba ya asopa ni wati asemi won saka audio ana video ya odofo me pa wacho men delete ana se men nyimfro ankase o akosi so de na o kire ne mum me so se obanya aso na wati Awurade asem a eba ebia na ebe ye nkwaje dade ama wo Awurade nhyiraw no ntile nim nhyiraw sa wa ya aso na wati Awurade asem a eba wo nchen na wa mu se eyami akosu masem ne mo wabu ni se ye Kristo Yesu asem enti Awurade nhyiraw no nya okese enuanom metna se na medwendwen na mesha aya na ye mareho okese yie na medi ho ye obebre se na Kristofo ye wo wiase me kasafo a Kristofo ho a Kristofo ye ni do ba kumpo ye do nyina akokoye se obi chame ade na me do nipa no ye hu oyarefo de krampo a na ye krampo de ye mfa na nya hwempo ye hu ohiani a ye mfa na nya hwempo ye wo omo a ye no omo kasa omo ye haya omo sika omo onindie omo ye tituro bi ene ye no omo di nkomo anase ye kako won chen na mum wona wonni bie no anase mpo wona mpo wayare mpo ye muwon ye mfa won ye hwe wona wada afiase ti se ye man Ghana mumpo omo akoda afiase mpo ayeyi won kwale ye mfa won ye hwe ye mfa won ka hwe ho ene Awurade di sema odi ama me se anuano me ne mo ma che ne se etwa se ye le do ya ho ase ye Kristofo se die Kristo Yesu do ye kosi ase no sanso ne twa se ye nso so agidifo aye frɛ ye ho se ye Kristofo no yanso ye do ye ho we ni bo shekesi a Awurade de ma yen okono di ja yen enti se ye di ban do ye ho a na de ye Kristo so na ye se ye so no ene sen odona ye se ye do Kristo no ene sen na de se o ka se wo do Kristo na no ntuke ka wanim nyam so mpa na akokotena solufie se ye hirawo Awurade ye hirawo na nso so unna onua de a na mfaso diere ni de wo ye no so eya rawo ye se a Kristofo anka yempo ye jane asun odonya nkopon no yempo na ka se ye kire odomapa Bible say esumi ma no enim nyansa sene hanma ede ntia nke esumi ma no mpo anka omuni odobia no Satan yo ye wicked man ya onfa obibira nya hye no se ne mampo enim nyansa na se wo ya adoye ye papa nya se adoye wo je wo nchu okire odomapa ekire wonua na ye hanma no de sa adoye ye aboye nde a na ye Kristo suma yesi yeso no faso be na woso sa woni wajate wajado kan se wajawo ana wo na wo na wo no na tena wona niema wo ye aye dan ya se wo fa mu bi wo so se wajane onyankopon se wajane onyankopon a wo so ni doi enti kwambe nso na wo ka se wajane onyankopon sana John First John no emayeti ase se so obi ka se odomi Awurade na se otani nwi a no nipa ko no yo trofo se wo se wo do Onyankopon ye waja na se wo do nwi a Bible say wo yo trofo wo dada ho no kro bia ne wo ka ne mu wo keka wani nyam so mpa se mi do Onyankopon na so so pia bontin dia uno bia ya kon sorry ya wo mo ye no mo kasa ya kon sorry ya wo no mo ye ka ko won chen but e bi mu de ya tie yi won twetwene esan se sabi omo ni bi anase sabi e bi a o yare enti se ye sa ne me ye nyina e kon be so yetimi ka se ye Onyankopon ma na ndi o ye Onyankopon ma ye bronsa me ma
Esa se bronsan de chiri odo. Bronsan mpa odo. Enti se wo yo Nyankopon ba de a etwa se wodo. Etwa se wodo. Enti anuanom Awurade asemo de ma me no e wo John chapter 13. John chapter 13 verse 1. O si na chamu afahye no libedru no. Na Yesu nim se ne dom adu se oribe free ewiase akọ agya no nchen. Na se odo onu ara ne de a ewo wiase no odo wonu kosi asie. Hallelujah. Bible say mra Kristo Yesu ne don no ne mra na du so free ewiase na okọ agya no nchen no. Ana no okasa asem we say de odo onu akasa ne ma no be fa akwatem atebia to no. Bible John chapter 3 John chapter 3 verse 16 no. O se de Onyankopon do wiase ni so odi ne ba owu ne do ba kro ne ma yen no bibiro ba gine di ne wanyina ente se de Onyankopon si do yen na enu nti o sane fi na ni monyamu o sane fi ne kasiye mu o sane fi ne tumi mu o sane fi na ho odemu ba sa se so be fa akwatabia eto ne ho so no be wu ma minu mienu no be do yen kana yen senfata ye die mponka ye sumpra bisu ade na su Kristo Yesu amu ne kasi a oye wa mu na ni monyam oye wa mu ne tebia se nesitiye nembo otsu na henie no mpan no sane basasi so ebe wuje minu mienu nkwa obefa ye na nka ye da sumra so no ebe ye nyie obefa ye na nka ye ni mfaso bia ni yanso ye de ye hia enye yie ye Adam asefo ya pro ne atete boni aso ye ma no ye ka ye ho bon na ka ye ho ye fata po se ye benchen no na so wan shesta nema we nyina so no sane fi na ni monyam be wuje ye nkwa no be do ye ekosi ase no furu ko so mpoda so do ye dima ye na di adenti ena yensu so a ye wo wiase a yensu ko mi hu na wo so hu me na yentimi ne do ye ho edi entire yentimi ne do ye ho Kristo Yesu do ye ekosi ase o do ye wieye oba wiase no oba do ye wieye odo ankreso ye sikani o wo hiani o wo yo edian o wo ni bio wo ye ohu etan yo ohu efo oba do ye wa meyi mu Wanyimu na so ye man Ghana ye womi so bi kwa fiase mpo ba onfale nya hye enso Kristo Yesu se me baba yo hye wona wayira ntire Kristo ba ye na nya wona wo fie na so bi kwa fiase ba efiri se bia nipa boni bi se na wadi waye bibi sei waye sei enti ye mfa na nya hye mpo ye yi ne chochene aya reho yie aya reho ojire wa wonti ase aya metashe my bi ewo YouTube Crown check foundation for amoko prisons akoko strata prison for ewele na wosu eyiyi wo man ni okramoni na but because of say adoya man ni yenti ama Kristo fompo e de omomato ama Kristo ni tibi ka say musa wodi me bakura be kon kramokura po anya hwefa ne ko because of the adoya o Germany a Kristo for aden enti adenti na kakra na Awurade Nyankopon ayi no na mo pese mo de timoden any selfishness ni mo selfishness interest enti e de pan kakra na Awurade Nyankopon ayi won obi aje bi Awurade hu ni mo bo wakoso kokko psie nyame asem na waye ne ho aduo no wasacha no obewo kodura so because of our time hu any person min kumunya ani ahomaso na ha tanti ni apani pane fra so le fi ho because of that do any sorry there wo ho osofo no so woman is sika opewasem one man is sika de onfa wonya hye sampaye ne po ba wana wo sika no omuro babo odi osabeto osabo amchira wankase wa woni sika de onfa wonya hye onfa ne saponto so
ade na ekoso Kristo achidifo ye Kristo achidifo say ye Kristo achidifo dia mama ye nya odo say Bible say odo yesi ase wane wo osofo wane wo odifo wane wo sampakafo wane wo asoleba wane wo anase usikani se ubu obi anim tia nanka ho bon nanka ho ye Kristo tan no nyankopo Bible say emra Kristo Yesu say asendua na so no na se bone ahodo nyina kwagu Kristo Yesu ntino onyankopon antimi anhye ne bananim wantimi anhye ne bananim onyina ni hinta no enti wo nipa na bone awudie adwumansam kronosam nsanonsam nyema tantade nyane na tala wo ho a Kristo Yesu be fato ne ho so na Kristo Yesu amu ni bibia mpo no jiwo bata ne ho a adenti na wo nua nipa awurade se do no wo pese wo tan no ana se wo po no enka yempa ye kwa sorry yakwa so na nka ho ne kwa se ke ye kire do amu yedu ye kire do a cheche ye ho na ye do tana se ko wura sondele mu enti se wo kwa sorry a obi ya chechem obia ne ka ne say de one ne kasa mini we kasa we na me ne kasa metimani ma we mentimani ma we eye nyankopo asafo no nyankopo asafo ye say odo ene tenamu odo na Kristo Yesu di jaye Bible say enema nyina betwemu akono odo de entwemu enti Paul say me wonne te say kasa na agege to so obofo ne na se me hyankom na me nya digire ni na achi na se me ni odo a me nse hwe o se nema miensa na betra se odo ani ni da ho ani da so ani gidie sa nema miensa na tena ho enti se woni do a Kristo na wo se wo so no akọ so henie no kwan be so na be fa so be kọ so henie e sa woni odo otan na yomonyu ahye wo ma amim ni pese min kumanya ne hantai na ahye wo ma kwan be so na be fa so be kọ heaven Erade hu ya mobo Erade mu ayen ye na ya call yourself say ye Christopher ye na ya call yourself say ye de Kristo ye ya dia na so odote e aboyen enke ye kwa sorry fia Erade nsema beba na ye kote na enke ya kwa abonte akoye practice esa say ye theory na ye practice enti outside na ye be pie no ye kwa outside kwa ye practice anya theory na ye na Sunday dim ho no ne mo outside na ye be ko no na ye kwa ye practice ni so be ko kire odo achi obi bira be hia no ede na nipa ye age enche no nipa wu onipa te say sometimes I me share say dru ye na pa ye wa kwantom ye wa bro kire te say land ha ye we say dru say winter time o say ha na chi aduane so no ni nyina ate samfon wo aya sometimes me joro me share me say Awurade nipa nsa hwe sometimes me share ha no me share duane na say me share say ha na te agofon wa me wo say Awurade nipa nsa hwe say na nipa ye te oba wo say sama ba aduane ha ne ye fe na winter ba na duane ha ne nyina pragufom sa na onipa ye te enti mo maye do ya ho Kristo achidifo ne ye mo maye do ya ho Bible so odo ye kosi ase odo ye wieye enka na ye nsem fata o enka na ye fiafo bi maye ne yen abosonson fo ma bi ne yen na enka ye ho bon na so Kristo Yesu ahye ne nyina na obe wuji ye nkwa anuano mo maye do ye ho se de Kristo Yesu do ye no mo maye se ne do ye ho mo maye nya baako mo maye ka ye ho mom a Christopher mo maye ka ye ho mom ya se ba praye wo yi wo ka bom amu na wo baako a ebu enti se ye gidifo mo maye ka ye ho mom Paul ni asuafo Bible say emra Kristo Yesu ko no man asuafo ni kokko twen wo we say ho no upper room ho no omo nyina ye baako omo de nyina ko ye baako
and now we are Bremuna away. And when you're Bremuna away, I will hope Bremuna away. I just say Christopher, you're back home. You can't go back home. As I say, well, we are Bremu. You are when you're Bremu. Mama, you're back home. Mama, you're back home, Jesus Christ. My son, Talabosu Kabandalabasuya. Mama, you're back when you're Bremu. Christo, yes, to my and we do. A Christopher, a Jennifer. Mama yenya baako. Mama yenya baako. Mama yenka ye ho bom wate. Mama ye moabo ye ho wate. Mama ye soso ye ho wate. Ese Kristo Yesu pa. Mama kakra na Awurade agi wono. Mama ye nsa nyi wo mpie. Enne kakra na Awurade agi wono. E Kristo fu obi do mo ne ye pam ofiri mu awrawosem. Me hu na me wra ho. Wa evangelism won kwaye. Wa won ka Awurade asem nchiro bi. Say Awurade kwachi akra bi de ne ba. Na wasan do selfishness interest. Ene ahomagye ahomhom ayi ni pana pie. Awurade be bisaw. Awurade tam wo beba wo so nti sachira wadwe. Na twe ho firi sa ne ma no ho. Twe ho firi otan honhom ne ho. Eye honhom bone, eye obronsa honhom. Otan honhom ne obronsa honhom. Enye Awurade Yesu Kristo honhom. Awurade Yesu Kristo honhom yo do. Awurade Yesu Kristo honhom ya sunje. Enti otani firi he. Aden ene Kristo Yesu do etuo firi asafo ne mu na mama otan abedi hene wa asafo ne mu. Adenti. Aden ese basa. Jesus. Aden kwa ese basa. Kristo Yesu honhom etuo firi asafo ne mu ko. Kristo Yesu do no etuo firi asafo ne mu ko. No time ene edi hene wa asafo ne mu. Akayo ene edi hene wa asafo ne mu. Akayo. Awurade hu ye mobo. Last time it's here a Crown Check Foundation. Mine no Mr. Ibrahim. No call prison hono. Na I boy ne kase bucket bi ketuwa bi. Emu no mo sebi omu jo mo nan wom. Emu no mo jo mo nan wom. Na mine no enkade enko mo jo mo nan wom so mo de rubber bag same. No mo jo mo nan wom to mo wie no mo yi akoto. Na enkade enka obi a at least o woni sika. Okwa blochire ba. Te se le Ghana fo ya mutakare so te se obi yesi obi tu kwankwa ama na onene che se o ye de fo no. Na so mine no wan hyesina ne de bia setie bia me respect ne papa me ne je no ho papa ese so de ne nsa so ade ani mu o de ne nsa so ade no mo kotoreti gun no sabi nko beka se ye ne time ko mfa ne nsa nsom ne so de ne nsa so mu enkramofo de dom ho e kire dokese enti e man kramofo e chi Kristofo mpo binimpo akọ enkramomu anka ni kwan se nka e ba ne saa ye mo ne se ka ya chi Kristo kramofo de ba ye nchen ne mo anye kramofo na chi Kristofo identity because obinipa na oba asore no ni gidi ekita no proposta gidi ni po oni bi afi na oba hihye bi oni onyanya Kristo mu gidi bia enti ni pa ne ba wo so du otan ye pa ne pa no kwan be so fa so betintim because obi wo de oye macho e wo Kristo Yesu mu wanya Kristo mu gidi enti do otan no ho bia be mani bi onke obetena asore ne mu eti Awurade asem ne so ofe na nipa no e ba foforo oni Kristo Yesu mu bibia afi na oba foforo enti kwan be so ene nipa ni be kan obetena Kristo Yesu mu ontimi ntrem last na metie evangelist bia Awurade adom okọ prison by na wasache na agen me refini din no na no ka se emna oba ye na asoro okọ mu na wo chi ne ba bi obeda mpo na onya okọ elda ho se elda mo ano elda na mo ano e ma ne se akọ back to boni na na owom na ye de ko prison no adentire se se ba ne sa adentire se se ba ne sa de na Christopher ye nyodo a Christopher omoyo mo se meni me yere ne mema meni me kuni mema wo ye ada a third person won ka ho
A Christophobia yeta ayi minimi kuni mema. Minimi yire ni mema. Enti ada ayi bia onka ho. Onfa wonya hwe. Onfa wonya hwe. Kristo Yesu gu mayen. Okun hu mayen. Osofa mayen. Odo yen. E de kosi ase. A Christopher. Mama ye do ye ho bi. Mama ye no se de Kristo Yesu do ye no. Mama ye no se de Kristo Yesu do ye no. Erade hu ye mobo. Erade mu ayen. John chapter 13 verse 34. Osi ashade foforo na me mamu se mono do mo ho se de me do mo no se mo nso mono do mo ho eho mono do mo ho se verse 35 and say mono do mo ho a enam ye nso nipa nyina behunu se wo ye masuafo Bible says ye do ye ho a enam sando ye do ye ho no ye hu ye nua wona wo ye mobrofo we po wona wonya Christopher ye hu woni ye chiro do because of odo na ye ya chiro woni ntino ebe ma omo afiri sab te bia na omo na be ye Christopher nanso yeso ye de ye hu ani ye pam omo enti kwambe so nipa ne so baba kro bekasa o Christopher de muni do Christopher de muni do because last time me tia dey be on Facebook woman bi on kramoni onam okekanyam okanya asem o kire mu kramo ni di kire amanfo e na okọ baabi e na obisa nse so obisa again nse so wo Kristo ni e na okache nse wo Kristo ni so hwe watale e hwe abra Bible mu so no Bible so nche sa se ye nhye sa atale ewen okay ne gan ntimi akache ano okache ne se Mary Yesu Kristo maame no o hyesiesie ne ho eye te se de onu kramo no wasiesie ne ho kama no enti sa nipa we se nka wo Kristo ni ko ba wo nchen no se nka wo ahu siesie anasa wo ne ye fali good a nka obetim kra twe no nanso so onu mondi ayi ala e brewo esan se amu siesie ne nye enti o ka se e Christopher senshira na Awurade Yakobon ne nkramofo na edi senshira no Christopher mo kachi esan se nkramofo no omu di senshira no esan se de Awurade se mo amunya omu kata omu husie omu hihye omu husie omu de do omu ho okane nyina chege no enuanum Christopher o ma ye no do ye ho na Kristo do ye si ya no do ye ho a ne ya fo do ntena ya fo do ntena safunu mu ne ya fo do mpia nkwa bontan kwaro do ye ho na ye koso aye pesemi nkumnya ne hantan ne ahomaso ya Kristo Yesu be twa twene ni na hini opina ni monyamu a on fra yen se ya tenefo no be bu yen se ya de bonyefo nyenso ye na ne ye twa tight akese ye na ne ye tuk offer ye you offer na akese ye na ye ba for de akese nanso Kristo Yesu because of say ya no do ye hunti na mo ye yes a odo no because ye hu ye keka nipa ni nyanya mesompa ye hu sofo nti ye yi iska kese masofo na ye nnuane bi de omugu baabi a omo sofa anaso omo ba ye nchen ye tete omo ye omo atantade na ye mfi omo no obeka chese ye mfi ne sonko onim ye Galatians chapter 5 verse 14 verse 13 to 14 Jesus Christ. Erade mu aye no hu ye mobo. Erade mu aye. Galatians chapter 5 verse 13. O se anuanom adehidie mu na wafrɛ mu aba. Nanso mo ma adehidie no nye okwan mma honam Bible say ma adishidie no to say de na Christopher bi ne ka say e wa adom na se adoninti na adoninti na odi bone
ado ne nti otan ne nua ado ne nti oni ne nua yaka ado ne nti onfo ne nua anya hwe ado ne nti oyi ne nua tantade no osi ade hyedie mu na Kristo afọ ya ba mu nanso ya makwan emma honam osi na mom momfa odo so nsonsum mo ho momfa odo so nsonsum mo ho na mrano nyina wie osi na mrano nyina wie peye asem ba akomu ene se do wo yonko se ohu emra sendu ni nyina eni nyina betwa besi odo so yinya twa besi enu nwa nyaka entan unua enu nwa hu nsekuro pesemi nkuminya ahantan ahomaso je enjicha unua nantirimu yinya twa besi se do yonko se ohu enti se ye wo do wo Kristo Yesu mu na se ye se ye Kristo Yesu dia na etwa se do ye ho yie etwa se ye do ye nua etwa se ye nua su ye